सब्सक्राइब करो यार, करो, कर दिया क्या? चलो कर दिया। আর ভাই আমার কন্টেন্টটা কেমন লাগতেছে তোমাদের কমেন্টে বলে দিও। হ্যাঁ, तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू अनदर ब्लॉग्स। तो गाइस काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक टॉपिक लेकर वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों का दिल खुश कर देगा। तो उस टॉपिक का नाम है बंगाली में कंटेंट बनाना। दो तीन भाइयों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि भाई तुम तो एक बंगालियर हो, तो तुम क्यों हिंदी में कंटेंट बनाते हो। आज सभी सवालों का जवाब भी देंगे और बंगाली में कंटेंट भी बनाएंगे। और चैनल पर न्यू हो तो करो सब्सक्राइब, और न्यू हो तो भाई वीडियो को शेयर करो। फेसबुक से हो तो भाई पेज पर जाओ, फॉलो करो। तो चलो आज का कंटेंट शुरू करते हैं बंगाली में। तो उससे पहले जाकर पहले करो आगे, चलो मुँह से कुछ और निकल गया। तो पहले जाकर करो जल्दी करो, सब्सक्राइब करो यार, करो, कर दिया क्या? चलो कर दिया। तो ভাইরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে আমি প্রথমবারের মতো বাংলাতে কন্টেন্ট বানাচ্ছি। আর আমি আমাদের সুন্দর গ্রামের এক জায়গাতে আছি, যেই জায়গাটা আগে আমাদের আড্ডা ছিল এই জায়গাতে, কিন্তু এখন কেউ আসে না। এখন আমি একাই এখানে আর ব্লগটা বানাচ্ছি। দেখো ভিউটা চেক আউট করো। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में तू मिला। আশা করি তোমরা আমাদের গ্রামের ভিউটা দেখলে, কত সুন্দর গ্রাম। আর আমাদের গ্রামে সবাই মিলেমিশে থাকে। আর আজকে আমি যে বাংলাতে কন্টেন্ট বানাচ্ছি, তো সেটা কেমন হচ্ছে कमेंटे बोले दियो। और अगर हिंदी में कंटेंट चाहिए तो भाई एक दबाओ। अगर যদি বাংলাতে তোমাকে কন্টেন্ট লাগে তোমাদের, তাহলে দুই দবাইবেন। तो भाई क्या बोलना चाहता हूँ भाई, हिंदी में कंटेंट बनाते बनाते ऐसा हो गया कि अगर बांग्ला में बोलना चाहूँ तो वो भी सोचना पड़ता है, और हिंदी में अगर बोल दूँ तो भाई सब कुछ जो मन में आता है बोल देता हूँ। फ़िलहाल मैं एक बेंगोलियन। और चलो छोड़ो। আর ভাই আমার কন্টেন্টটা কেমন লাগতেছে তোমাদের কমেন্টে বলে দিও। হ্যাঁ, যদি এইরকম কন্টেন্ট লাগে যে বাংলাতে কন্টেন্ট, তাহলে আমি বাংলাতেই বানাবো। আর কন্টেন্টটা বেশি বাড়াবো না, এতটুকুই ছিল। আর তোমরা যে বলো না যে তুমি কেন হিন্দিতে কন্টেন্ট বানাও, তো ভাই এটারও কারণ আছে। এই কারণটা নেক্সট ব্লগে বলবো। আর আজকের ব্লগটা এতটুকুই ছিল। যদি ব্লগটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন, আমার পাশে। তো চলো পরের ভিডিওতে দেখা হবে। নিজের খেয়াল রাখবেন।